अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। ये देखिए जी, हम आज इस रास्ते से आए हैं अंदर बाबू सलाम गेट नंबर 19 से आखिरी नमाज़ इशा। तो हम आपको लिए जा रहे हैं मताफ की तरफ। तो दोस्तों पता नहीं आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा वीडियोस के अंदर कि बहुत सारी फ़ौज यहाँ पे बुला ली गई है और बहुत सारा ध्यान रखने के लिए। आप जानते हो ना, जब रमज़ान और शबान का महीना होता है तो माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत सारी स्पेशल फ़ौज बुला ली जाती है। तो बिकॉज़ वो लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और इस दफ़ा तो माशाल्लाह उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट भी कर दिया है। और दोस्तों वो और हम लोग वीडियो भी बना रहे होते हैं, लेकिन बड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं हमारे बहन भाई जो यहाँ नहीं आ सकते वो बहुत दुखी होते हैं, तो फिर हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं, उनको काबा दिखाते हैं और साथ दुआई भी करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको यहाँ लाए। हमारे बहुत सारे बहन भाइयों के आज भी कमेंट आए और हम रोज़ आते हैं और रेगुलर जो हमारे हैं ना सब्सक्राइबर, उनके तो तकरीबन रोज़ के मेरे ख्याल में 4-4, 5-5 कमेंट आते हैं। हमेशा वो यही कह रहे होते हैं कि आप जब भी मताफ में जाओ हमारे लिए हर टाइम दुआई मांगो, हर टाइम दुआई मांगो। तो हम उनके लिए हर टाइम दुआई मांग रहे होते हैं दोस्तों, क्योंकि हम कभी भी किसी को दुखी होता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि हमने भी अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा दुखों में गुजारा है। तो हम नहीं चाहते हमारे कोई बहन भाई कोई भी दुखी हो। तो हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि सब खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी अपनी फैमिलीज़ में। हमेशा हम आपसे यही कहते होते हैं कि आप खुश रहा करें अपनी फैमिली के साथ, अच्छे से रहा कीजिए और प्यार और मोहब्बत से रहा कीजिए, क्योंकि प्यार और मोहब्बत में दोस्तों बहुत बड़ी बरकत होती है। और जहाँ प्यार और मोहब्बत होता है वहाँ पे मुसीबतें भाग जाती हैं। हमें बहुत सारे बहन भाई दुआओं के लिए बोलिए, ये देखिए हम लोग काबा में जा रहे हैं और आज भी बड़ा रश है। तो बहुत सारे हमारे बहन भाई हमें दुआओं के लिए बोल रहे होते हैं। हम अभी मताफ में जाके फिर सब के नाम लेंगे। और दोस्तों हमारी एक बहन है खतीजा बहन सखर से हमें बहुत सारे कमेंट कर रही होती हैं और उनकी एक बहन भी है, उनका हम अभी नाम जाके लेंगे। उनकी बहन ने भी हमें बताया है कि मैं खतीजा की बहन हूँ और मैं भी सखर से ही बात कर रही होती हूँ और जब भी आप दुआ मांगो आपने मेरा भी नाम लेना है। तो बिल्कुल लेंगे हम आप सबका नाम। दोस्तों देखेंगे हम कोई बहुत बड़े वो नहीं हैं, वो क्या कहते हैं बहुत बड़े आमिल, वो क्या कहते हैं वो नहीं है। हम सिंपल सादे से साधारण से हैं। ये देखिए काबा और अल्लाह ताला ने हमारी शायद एक छोटी सी ड्यूटी लगाई हुई है, वो हमें यहाँ पे लाता है। बार बार हम यहाँ पे आते हैं, ये रब ताला मुझे यहाँ पे लेके आता है और आपकी दुआओं से। ये देखिए हम आ गए काबा में। तो हम खुश किस्मत हैं आपकी दुआओं से, अल्लाह के हुक्म से हम यहाँ आते रहते हैं। तो हमारे बहन भाई हमें दुआओं का भी बोलते होते हैं, इसलिए कि हम लोग काबा में मोस्ट होती हूँ। तो मेरे बहन भाई मुझे ज़रूर बोल रहे होते हैं हमारे लिए दुआ करो, तो हम सब के लिए दुआ कर रहे होते हैं दोस्तों। कि देखिए हम आ गए हैं, क्योंकि हम कभी भी अपने किसी बहन भाई को दुखी होता नहीं देख सकते। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दें और रब आपको हर गम से हर बला से बचा के रखे कि हम आ गए हैं माशाल्लाह से। और आज हमें रज़िया बहन का भी कमेंट आया पाकिस्तान से। उन्होंने हमें बोला कि आपकी ये माशाल्लाह देखो उन्होंने पूरी बाउंड्रियाँ यहाँ से हटा दी हैं, जगह काफ़ी खुली हो गई है। तो हम आपको बताते चलें कि हमारी बहन रज़िया बानो ने हमें कमेंट किया पाकिस्तान से। उन्होंने हमें बोला कि आपकी दुआ से अल्लाह के हुक्म से हमारी बहन यूके से यहाँ आ रही है उम्रे पे, नेक्स्ट वीक शायद वो आ रही हैं यहाँ पे। तो उन्होंने हमें खुशखबरी बताई। उन्होंने बोला आपकी दुआ से वो आ रही हैं, अल्लाह ताला साहब को यहाँ पे लाए, ये हमारी दुआएं हैं सब के लिए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि हमें बताइए कि 10-11 साल का बच्चा एहराम बांध के उम्रा और तवाफ़ कर सकता है कि नहीं। तो हमने भी किसी से पता ही करवाया, हम आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप फिर भी किसी से पूछ लीजिएगा, किसी सियाने से, किसी आलिम से आप पूछ लीजिएगा दोस्तों। तो
तो ये चीज़ है कि मैं तो आपको पता है दोस्तों एक सीधी सादी सी साधारण सी हाउस वाइफ हूँ और मैं गुनाहगार हूँ। मेरे बहन भाई मुझसे फिर भी पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो मैं कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इधर से यूट्यूब के अंदर से ही और गूगल से ही मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ दोस्तों। और आपको पता है डॉक्टर फरहत हाशमी जो है ना, उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मैं उनको बहुत सुनती थी। और एक और है बहुत बड़े आलिम कराची के मौलाना तारक मसूद, मैं उनको बहुत सुनती थी। अब तो खैर मेरे पास टाइम नहीं होता। और एक हमारे और हैं अली भाई JLM वाले, मैं उनको बहुत सुनती थी, अब नहीं, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं होता। मैंने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। तो उन्होंने हमें बोला कि हमें बताएं, तो फिर भी आप पूछ लीजिएगा किसी से। लेकिन हमने भी किसी से पूछा है और हमने रज़िया बहन को बोला कि हम आपको बताएंगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि 11 और 12 साल का बच्चा जो होता है वो एहराम बांध सकता है, क्योंकि वो सियाना हो चुका होता है। ठीक है। ये देखिए हमने भी किसी से पता ही करवाया है, हमने भी किसी से पूछा ही है। तो जैसे कि ये इसमें लिखा हुआ है कि 10-12 साल का बच्चा एहराम बांध सकता है और वो उम्रा और तवाफ कर सकता है, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। ये देखिए, ठीक है। तो आप फिर भी किसी से पूछ लीजिएगा बहन, तो फिर इस तरह आपको और तसल्ली हो जाएगी। हमारे बहुत सारे बहन भाई हमें बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं दोस्तों, हम आपको इतना बताते चलें कि हम बहुत बड़े आलम फाजिल नहीं हैं भाई, हम बहुत सीधे साधे गुनाहगार हैं। ठीक है। और जितना हमें पता है हम आपको उतना ही बता देते होते हैं। फिर भी आप पूछ लीजिएगा किसी समझदार से। तो अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। और हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारी बहन ने बताया है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुनी है और हमारी बहन आ रही है UK से यहाँ उम्रा करने। तो बहन हमारी सबके लिए दुआएं हैं, जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि रब ताला आप सबको यहाँ लाए, बहुत जल्दी लाए। आज इतना रश है, मैंने भी तवाफ़ करना था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं पहले दुआएं मांग लेती हूँ अपने बहन भाइयों के लिए, तो फिर हम बाद में देखते हैं तवाफ़ हम कर सकते हैं कि नहीं। और माशाल्लाह इतना आज रश है कि क्या बताएं दोस्तों। अल्लाह ताला आप सबको यहाँ लाए। और आप जानते ही हो किस वक्त हम हैं मक्का मुकर्रमा में और सऊदी अरेबिया में हूँ मैं इस वक्त, और मैं आपसे ही बात कर रही हूँ दोस्तों। अल्लाह ताला आपको खुशखुरम रखे। और जिन बहन भाइयों ने हमें दुआ के लिए बोला है, हम उनके नाम लेते हैं। जो हमारी बहन खतीजा हैं सखर से, वो हमें बहुत कमेंट कर रही हैं और हमेशा हमें दुआ के लिए बोल रही होती हैं, तो हम उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको, उनकी बेटी को, उनकी हस्बैंड को यहाँ लाएँ, खैर खैरियत से आएँ आप लोग। और उनकी एक बहन है, क्या नाम है उनका नाम बताते हैं जी। उनकी बहन नूरुन्निसा ने हमें बोला है कि मैं खदीजा की बहन हूँ और मैं भी सक्कर से ही बात कर रही हूँ, तो आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि मैं भी यहाँ आऊँ अपनी फैमिली के साथ। तो ठीक है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप सब के साथ हैं। तो और हमें हमारे तमाम बहन भाई कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं, जैसे कि अनीला मकबूल जी हैं USA से, और हमारे एक और भाई ने हमें कमेंट किया जसपाल सिंह अमृतसर इंडिया से। तो उन्होंने हमें दुआ की रिक्वेस्ट भेजी है। उन्होंने हमें बोला है हमारे लिए दुआ की जाए कि हमें अल्लाह ताला अपना घर दे दें, हमारा ज़ाती घर हो। तो पाजी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਚਾਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ है। ठीक है। तो बहुत खुशी होती है जब हमें हमारे बहन भाई दूर दूर से कमेंट कर रहे होते हैं, तो हम बहुत हैप्पी फील करते हैं और बहुत खुशी होती है हमें इस चीज़ की कि हमारे बहन भाई हमें बड़े प्यार से मोहब्बत से देख रहे होते हैं। और दोस्तों हमारी एक और बहन जो अफशीन फ़ारूक भी हमेशा हमें कंटिन्यू मैसेज कर रही हैं और वो हमें बोल रही होती है हमारे लिए बहुत दुआ करो। हाँ जी बिल्कुल, मैं जब तक यहाँ हूँ मैं रोज़ाना आपके लिए दुआ करती रहूँगी जब तक कि आप यहाँ आ नहीं जाते इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप फ़िक्र ना किया कीजिए। आपने बस नमाज की पाबंदी करनी है, अल्लाह को राज़ी करना है भाई। अल्लाह राज़ी हो गया तो सारे काम हो गए।
اور سب سے ضروری بات یہ آپ نے کرنی ہے کہ اپنے گھر میں اتفاق اور سلوک رکھنا ہے، پیار اور محبت سے رہنا ہے، جڑا کے کبھی بھی جھگڑا لڑائی نہیں کرنا، محبت بانٹو، محبت بانٹتے رہو دوستو، اسمائل پاس کرتے رہو، ایک دوسرے کو اسمائل پاس کرو، اور اسمائل پاس کرنے کی بھی بڑی نیکیاں ملتی ہیں دوستو، آپ کو پتہ ہے نا۔ اور آپ جانتے ہو نا دوستو، یہ زندگی کے ہیں دن چار دن میں سے 2 گزر گئے، 2 رہ گئے ہیں، تو جو گزر گئے ہیں اس کو کرو خلی ولی، جو رہ گئے ہیں اس کو انجوائے کرو، تو اللہ کا شکر ادا کرو، جس حال میں بھی ہم ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال۔ میں یہاں پہ کھڑی ہو کے ویڈیو بنا رہی ہوں اور ماشاءاللہ دعائیں مانگ رہی ہوں، کوئی مجھے پیچھے سے پش کر رہا ہے، کوئی مجھے رائٹ سے پش کر رہا ہے، کوئی مجھے لیفٹ سے پش کر رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سب کا حق ہے برابر کا، یہاں پہ کوئی امیر غریب، کوئی گورا کالا، بچہ بوڑھا بزرگ سب برابر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پیار کرتا ہے، سب کا حق ہے یہاں پہ آنا، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب بھی یہاں آؤ گے بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور ہم دیکھ لیں کوئی نام رہ نہ گیا ہو۔ ہاں جی، ایک انسا عروج ہمیں ٹک ٹاک سے میسج کر رہی ہوتی ہیں، ہم نے جب جمعہ کی نماز پڑھی تھی تو ہم نے سب سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ ہمیں بتا سکتے ہو آپ کی کنٹری کا ٹائم سعودی عربیہ سے کتنا میچ کرتا ہے، پیچھے چل رہے ہو کہ ہمارے آگے چل رہے ہو؟ تو ہمیں سب سے پہلے سلمان نہید جی نے بتایا کہ ہم پاکستان جو ہے نا وہ 2 گھنٹے سعودیہ سے آگے ہے، تو انسا عروج جی نے بھی ہمیں بتایا کہ ٹک ٹاک سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان سعودی عربیہ سے 2 گھنٹے آگے ہے، تو مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں جو اپنی بہن بھائیوں سے پوچھ رہی ہوتی ہوں مجھے فوراً بتاتے ہیں، الحمدللہ دوستو، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ کی تہہ دل سے میں آپ کا کیسے شکریہ کس منہ سے ادا کروں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، تو بارکہ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار آل، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میری آواز سن رہے ہو، اور میں دعائیں کروں گی آپ سب کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جلدی لے کے آئے، اور دوستو ہمیں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دیں، آپ کو پتہ ہے کہ لنڈن UK میں ہمیشہ ٹائم چینج ہو جاتا ہے ہر 6 مہینے کے بعد، مارچ میں اور اکتوبر میں ٹائم چینج ہو جاتا ہے، اور ٹائم کب چینج ہوتا ہے؟ مارچ کے اینڈ والے سنڈے میں اور اکتوبر کے اینڈ والے سنڈے میں، تو اس طرح ہوتا ہے کہ ٹائم چینج ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور ابھی ٹائم چینج ہو چکا ہے، اور ہم سوری سب نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آفٹر 6 منتھ ٹائم چینج ہو جاتا ہے مارچ میں اور اکتوبر میں، تو جب ٹائم چینج ہوتا ہے تو سعودی عربیہ کا اور UK کا 2 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے، اب جو UK کا سعودی عربیہ کا 3 گھنٹے کا فرق ہے، ٹھیک ہے، UK سعودی عربیہ سے 3 گھنٹے پیچھے ہے اور پاکستان 2 گھنٹے آگے ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار انفارمیشن، آپ نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کا ٹائم کتنا میچ کرتا ہے سعودی عربیہ سے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو ہمیں ایک اور بھائی 3 دن پہلے ہمیں ایک بھائی نے ای میل بھیجا، اور ان کا نام کفایت اللہ بھائی جان پاکستان سے، انہوں نے ہمیں ای میل بھیجا، انہوں نے ہمیں بتایا ویڈیو کی ایڈیٹنگ کے لیے ہم سے کام لیجئے، تو ہم نے ان کو بتایا ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ جب ہمارا کام بڑھے گا تو ہم آپ سے ہی کام لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کفایت بھائی جان مجھے آج پھر کمنٹ آیا تھا، انہوں نے بولا کہ آپ کو ہم نے ای میل کیا ہے تو آپ نے ہمیں جواب کیوں نہیں دیا؟ تو کفایت بھائی جان میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا، میں نے پرسوں ایک ویڈیو بنا کے آپ کو پوسٹ کر دی تھی، اور آپ ٹک ٹاک کا بھی فالو کیا کریں، میری وہی ویڈیو ٹک ٹاک کے اوپر بھی ریپیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ویڈیو رہ جائے تو آپ ٹک ٹاک کے اوپر دیکھ لیا کیجئے، اوکے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں ہیں، انہوں نے ہمیں بولا دعا کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کفایت اللہ بھائی جان کے لیے بھی کہ رب تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں لائے بہت جلدی سے، ٹھیک ہے جی۔ اور میرے خیال میں اب سارے نام ہو گئے، ہاں انیلا مقبول جی ہمیں بہت لگاتار میسج کر رہی ہیں، اور افشین فاروق جی بھی ہمیں بہت سارے میسج کر رہے ہیں، ہمیں بہت ساری دعائیں دے رہی ہیں، میسج کر رہی ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار ایوری تھنگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے، جہاں میرے آس پاس سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں،
اور کوئی مجھے فٹ بال کی طرح یہاں سے پش کر رہا ہے تو پیچھے سے کوئی آگے سے کہ میں کھڑی ہوں یہاں پہ. چلیے ہم تھوڑا سا آپ کو کعبہ کی سیر کرا دیتے ہیں. یہ دیکھیے ماشاء اللہ بہت رش ہے آج اور لوگ پڑھ رہے ہیں آس پاس میرے. نماز نوافل عبادات تسبیحات ایوری تھنگ. ٹائم ہو چکا ہے 8:30. دیکھیے ماشاء اللہ. چلیے جی میں تھوڑا سا پیچھے آ گئی ہوں. یہ سارے لوگ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور کہ مجھے پیچھے سے پش کر رہا ہے کوئی آگے سے کوئی رائٹ کوئی لیفٹ. میں پیچھے نکل کے میں پیچھے آ گئی ہوں. تو بارکاف بہت رونق لگی ہوئی ہے. دیکھیے ہم کیمرہ گھما لیتے ہیں ابھی چاروں اور. یہ صحیح والی جگہ یہاں سے آپ جا کے صحیح کر سکتے ہو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو دوستو بس آپ محبت کرو ایک دوسرے سے. محبت بانٹو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ پیار بانٹو محبت بانٹو. ایک دوسرے کو اسمائل پاس کرو دوستو. ایک دوسرے کو اسمائل پاس کرتے رہا کرو گھر میں. وہ بھی پاس کرنے کی 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور آپ ہمیشہ سلامت رہو. آپ جیو ہزاروں سال. سال کے دن ہو 50,000. سب کے ہم نے نام لے لیے ہیں. اچھا سب ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے. ہاں اور ایک اور ہے ہماری آنٹی جان. ایک اور ہماری آنٹی جان ہے ختیجہ. ان کا نام بھی ختیجہ ہے. انہوں نے ہمیں لندن سے میسج کیا. انہوں نے ہمیں بولا میرے لیے دعا کریں تو ہم نے ان کے لیے بھی دعا کر دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں لائے. سب کو لائے جو جب میری ویڈیو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو یہاں لائے. اور جو بہن بھائی ہمیں دعاؤں کے لیے بول رہے ہیں ہماری ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے یا جیسے بھی قبول فرمائے اپنی بارگاہ الہی میں. تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.